mun dan direng delem tak noro antrian ya. Jadi apa-apa mun dan direng delem dadi beku. Mungkin ni kita usah reng delem tan. Mun berak terus dadi napa mbian pokon di wese dadi bah. Jimat si paling mapan i wese makin Pak. Syarat si paling mantik bentu si paling tajam i wese. Makireng bentu mun bah medus sakabe. Le kau leben sampian panika Pak, cek ngantos telepon dari alam barzah. Mun ke ngasade, gak bong-bong mangke. Aduh, kau leben sampian napa boleh saya kasade ka bereng saya awet tanah. Pas bede pelebaran jalan, din sampian capok pelebaran jalan, pas parida Pak Gelebun. Mun beda pelebaran jalan din kaula kalak semeter bah mun ki orang 2 meter si salib nama le nyaman can akal karimate sampean Pak pokok si 2 meter pakun tetilan jalan kentina kiamat sal bedoreng lebet pakun melo ke enjeran nila na cerek-cerek ke jalan buk temu je pinggir romane ke bailan jalan malai pasang ibu toy bajur aja pada ben cetak lani beniong kureng setia mon bede tanian bede tanah din abe japok pelebaran japo jalan balebari jalan jadi beni jenta bune kes-kes mayu pek-pek odi beni bermacara na abe sede paka ajun na Gusti Allah sendia sempenan seandia sempenan. Tapi kan mun ewori seki kana potong melo genjeren kieu iya mun ta idel bidel ben potona idel bidel ben potona apan benembun alako boluan taun 50 sabituk 70 alak kowe pabolong mate bah depak kana potona mata ker sabidak taun 2 bulan bidel tompes bah. Ya Allah pada pagi ke Mekah ben ke Madinah urusan nombana pale bedeka mabila semangkat urusan ajunan Gusti yang mon bisa je numpak becak pangeran jauh Madinah di keluru warah ampun arang-sarang tadi bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, seteja para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, utamaipun senyepoe masjid apa nikah Husnul Khotimah, ketua takmir asarang seteja kepengurusan takmir Masjid Husnul Khotimah nyon seporah dan kulit tak sempat hanya tanya cek keburuna dari jompo orang atlas naga kapi jaga pas cek selaan nengi jalan engki pada kaburu beni salah na orang kau lejukan kurang awal mangkat deh padahal jen kulelas tariat tarawih langsung ki buru sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa Karangbuti kak itu asarang sateja seabento pemerintahan disaipun abdina sangat amal jaki sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at manter-manter sateja kaula ajunan kenging ngasapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala nikah anu bae apa kerempek biasa bae makle tak katon pengajian cek resminah ki nikah bekerempek biasa bae keng nikah usah bebek ale sekoni
Coong guna tak belkak gula tan keng pon gengku nih kak teker pak nih kah ye nomor beremak tiga lempon sama bi para rabu sesami mulja beda tema nuzulul Quran senikah malai gempang dari saking ni serapa break kadang etoro buku petunjuk sampian mele anten sampian mele TV sampian mele HP sampian mele obat beda petunjuk mak letak kelero cara nangangkui sampian mele TV sampian mele anten dari saking ni sera orang pabrik pangecopen nata kereetan deui mak letak atau porop sekoning masuk ke koning sepote masuk ke pote semira masuk ke mira cekal jengkal pak guru beda parlona maki penter sambian mon semira masuk ke pote sepote masuk ke koning kiamat korang dua hari TV tak keluar gemper beni pabrik keselopot sambian jengkal nangi sepeda motor mon si manual si konah ikan na kunci nah ikan na kontak cet beda tulisan nah saat menyalakan kendaraan di saat mesin dingin beda aturna cet tarik tuas ecuk sampai penuh angkat sedikit gas kemudian nyalakan dengan manual agar mesin lebih awet boleh je mun ki celep je langsung starter atrap geluh manual ana apa bola nah oli mak le tak kerongke mak le tak gelebek keng deri cengkan lagu leben sambian alasan gara-gara keburuh saminggu tak yang kui sekali starter mangkat pak oleh setengah kilo mogok ana pabolan amber beni keng sepeda motor ronyi orang ngecengkal neng setangkas rantai toto perantai beda tolesan aja landur rantai sekian paling senteng rantai sekian cekal cengkal pak senteng gelu ngaratap landur gelu ngaretep aja kal cengkal keruakeng pabrik niser mak le tepak kaangguin nah nengi bodrek coba tengkumbian aturan pakainya ko bodrek obat napa boy beda aturannya paling banyak nginom bodrek telo kali saareh misalnya nih kah otak bepak kali saareh cekal jengkal lekas beres kok mutek depak lelema yontal matem yan bah nengi compok beda orang masuk rumah sakit karena gara-gara jantung ngebengkak anak pabolan banyak gelung untal bodrek cereng genem-enem saareh alasan nah sehat padahal bodrek anti nyeri capo orang madura bodrek iontal gen pampak tocunah masat makle tangih coba pikir aroma ke pabrik ke bodrek tak tahu cek ternyata bodrek bisa matangi orang karena bodrek ya jengaki orang sakit cetak keng benreng madura yang kui angit tangih masat makle tak payah bodrek yontal pampak sekalian pokoknya bila tak sesuai aturan kare setara pasah kare sebangkrut kare salah ibu-ibu bapak-bapak sebadan kau lamul jaki tunya ben esena ben kau diinah ni kepada ben mesin beda aturan pakainya beda cara na odi ning itunya menikah
makle kaula ben sampian tak kaleroh cara na odi neng itunya Gusti Allah parloh ngiremaki buku panduan dari pabriknya mana Al-Qur'an cekal cengkal mun kal cengkal ka aturan Quran rosak kaula ben sampian dadi Pak odin kaula ben sampian nika bagus napa punten cek okor ka pangaterona aba belum tanto pangaterona aba bagus contoh pojuregi orang soki aba entengki pangkat napa abai pangaterona terkabulkan andi tunya sabar leber tanah sabar leber mantan pojur ki orang ngak nikah sepak empat genikah Fir'aun andi kia Fir'aun soki Pak paling tengki pangkatah raja ala kuana apa boy Fir'aun bisa andi pangaterona apa boy tekah napa Fir'aun reng bagus ya musona Allah beda orang mulai odi sampai mati tak toman sakit selasa nikah anti benda tajam tak midi alias teku napa geni keren pocur enten Namrud musona Nabi Ibrahim mulai odi sampai mati tak sakit sekali jadi bisa jadi orang sakit geruah keng cedekani sereben Allah tu sana iko sot tak lebele jokor tibi kau dian menikah duh seneng aja waktu tiruah tunya tak rangkorang ara apa be lamba masana korun ingat jadi kia buk duh cek saking sengkok pada ben korun ya innahu ladhu hadzin azim korun repocur ongku tunya nasahar lahar napa korun ni kesenengi Allah enten mila na kaula ben sampean menikah odi sebagus beni sepado ben karpa aba beni odi mon pado ben karpa aba belum tanto kenika bagus odi sebagus penikah kaula ben sampian pada ben karep pa Allah bagus berarti karep pa Allah ni kebermaan tengku nengi Quran guru asli debun Allah pong-pong nuzulul Quran dah nja tak kira abid sekecer berak mulai bah marin yang pada lesoh jajak rugu na tak buka belekan lagi rem aja ini tenang oleh taning lemah lemon bahasaan si asau remi tak kita sedeki yuti ina bang gempang ngomong-ngomong abenta nuzulul Quran buk andi Quran dah hari barjoma abenta nuzulul Quran keng tandi Quran dah andi Quran jadi mai sabar njak bong-bong bahasaan mun bahasaan re kan isare kagapi badan Quran tasbih sepeke itu or boleh mun bahasaan bila lemare telasan isolasi Quran na boleh mutemut telasan bahasaan sebekal hari si masalsal ya milana yuk marah panggempang buk kau leben sampian pane papudui kau leben sampian pane pagendengi kau leben sampian odi nikah paenai tina mak titireng bungkalatan keng mateng ku leku ekaposang Quran ada tadi masalah los kerenyono ke swarga berak mate tina mak janoreng guleben sampian reng bungkalatan tina mak reng mabe tak tetiapa orang malarat keng mate ekaposang Quran mak kita de reng tahlil ada pakunkan ke swarga ya
Malaikat tak paterus ngurus menoreng eke bequran. Moga-moga kau leben sampian eka posa Quran bagi. Rakera eka posa ngapun apa punten, ayo ker-beker. Can Gusti Kanjeng Nabi iqra'ul Quran, baca Quran jadi ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran pagi kiamat bakal dateng nyare orang selebur maca Quran. Nah, orang mon pon lebur maca Quran ku laku ning akhirat esare ban Quran. Edim orang selebur ngaji Quran. Cegah, cek sate ngare cegah. Sampian makin maksa aja ke mon tak lebur ngaji Quran ada atal kok to oda bakun. Tani ngakale bagi kemas libur ngaji Quran cegah bila beda cekai tekuk ban Quran eteret mun tak de pagala benga swarga tak yocoy maki malaikat aprotes Obama do mak arwah lu jaru kaburu selain etembang amal layaki selain ni tegelu arwah mak lu juda pak masuk ada marwah Quran nyaut tak langkong ring delem ada langsung mun reng delem cek maki tak bisa lebat labang ada lebat labang budi mun reng delem ya engki siapa to karaban Quran cek Quran debun Allah Quran ni ke ketua panitian na bagi ada tai noro andrian ya mun di reng delem tak noro andrian ya jadi apa mun di reng delem dadi baku mungkin ni kita usah ring delem tan mon perak tro dadi napa mbian pokon di wese dadi bah jimat se paling mapan i wese makin pak syarat se paling mantik bentu se paling tajam i wese bedereng lake lanceng cuba barana alamar reng bini ratin barana tau sanya banyak dukon ya mon lagi bebese iterema mun tak unggu langsung pak wah kurang dukon nanti nama ngangkui letrek betelebun temor kebun bara ti nama ngangkui bu porobu sebaleng sakte mon tangi bebese tak terima aja keng mon langi bebese tetina apa ya alamar na apa jadi baku tengen kegapi mon kebese reng setire Paka buru imbian, tina ma intar kapak bukaan gele letak kejapo, nompak sepeda engkol, tada rim mah, keng pas nangali Soekarno Hatta bade bebe yaspalan, montak sandal ego bay rim benembian. Ya Allah, mak tengen kok katon, wah tengen kekapi mon ke Soekarno Hatta jadi. Ku aku kau leben sampian penikah, bedo orang VVIP ni kan bekali yereng je saking ngelambe jegawi ben praproro ada tada lorong macet dak pak ada kau le ingat lambe jegawi antara gulu antara anu goyah jegawi nak kita mangkat pasar lenteng sepeh padahal Ariahat pak ingat gula ngisi na pengajian bener resep di laut na pasar lenteng sepeda motoran gula Ariahat biasa na macet saya jual embi jual apa nancur kerong lorong dak si bengal markir pinggir lorong kau le tak sadar cek jegawi lebet nyak benintar ke pasar lenteng lebet wera saya itu julu ingat apa gula melia rokok gula ambu ngagak markir sepeda pas beda orang obun itali lanceng ajak celeng mas tolong jangan parkir di sini ya sedang dilarang oh kau tak nyangke pak cet kalau pai je beda jegawi le beda loh ini saya mau cek saking Madura ikok melia rokok ya pak sekejap ya silakan Anda beli rokok tapi jangan parkir di sini nanti yang lain malah ngekor
Iya mun ya tu kuno bedi dia masa iparkiri lapangan sepakat ben kok mana kelun. Cek tu kuno riak sekecil berapa sekecil. Jangan, tolong Mas ya, ini aturan, ini protokol. Acaki cek leso si atau karben gula pakai buka ja kita seret nah seret pas atau les AK-47 kena makin tepak ketembak sesekali pecek pe lora tetelok ngalto kau leros koros pada ben benih ke hebat awe tembak pak pon tak usahnya banyak debat pengok nyorot tak gula tina kita rokok pelor ya adeen Arya jekawi kita mangkat lekan nama jekawi ki ju toju ki bedenengi dinna ikotah keng lencelen dari kota gulu steril lah tak boleh bergangguan ada apa bola nak VVIP lelaku nasadu malam orang seeka posang Quran bekal mulus pada bencelen aja gawi baki kang kui masuk ke surga Allah sepenting syarat ada setong eka posang ben Quran ia mun tandi Quran na belekan na cek nyol mangan nyol eka posang Quran tak keraja wandi gula bagi bodoh Quran gula iya keng sabele Quran na setong bera on HP kayo piyo andiri jujun andi bi sebe mesti pikir sabak cuba na HP mangken mo ni kabeli Quran paling sakoniin oleh sa Cina bu menga gula mon HP tong setong orang re andi keng mon Quran sabele Quran na sebai bale bila pan ngacing embun parai bila embun sing ngacing apaan nganggur kok rokok aja berak setong kapin selabur ya se yacik ya sin melolo berapa bila malam Jumat wa ya sin melolo masih ring tahlilan dari setong ketok petok ya sin pak bolo nyatosnya tahunnya ibu ya sin haul ya sin boleh selamatan bengkok ki buru beli sepeda motor yasin boleh tak kira macam surat Al-Baqarah aja ampun andi Quran bian ya, Quran re telo polo jus buk mon sepes pada ben HP pas beda foto nah atau les almarhum benir wah aro yasin melolo aro lenenya ibu rohuk saya kocak Quran ni kata lo juz mon kena Quran ambian moka langsung tepak ke suratul Fatihah nyon sepura nom mon sampian moka Quran ningoning langsung atau les waliyatalattaf mira kan tel aro berarti elang sabaro Quran ambian bon melelain boy ayo ongku orang sepekal salamet di mon edelum saare sama lemah tak toman jauh dari Quran kau tu beda to renom kau leben sampian pon tak ngerti ka hukum kau leben sampian ibadah pon tak itemu karonah mon tak ngambuagi Quran ngambuagi pasera coba ngaji Quran onggunah seka maksud guru bisa ngerti ben makna nak enggodin mak kita ngerti ben makna baca paling bagus ngaji Quran lemalem sebelum subuh jan Imam Nawawi sambil apa yang tahajud sambil ngaji Quran keng katon tak kira areja mon ngaji na gampang sebelum subuh nari si malaran sampai nengi madhab Syafi'i panika paling bagus seorang asolat paabidan manjengah ngaji Quran penting ben aso judah apa sebab pada dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Quran paling bagus seibadah natang umat can Kanjeng Nabi ngaji Quran tetih maabid maca Quran ngalakrat soratan selanjeng guru lebih utama penting maabid sujud tapi mun salat katibian mun ngimami nyon sepura pak kalak sebiasa
Mon pola na tak usah belai je. Mon terawian re tak usah beri pengaan je lah keburu ke kapi. Tak kira lambok bedo orang yang tegur ban Gusti Kanjeng Nabi. Nyaman Muaz bin Jabal karena ngimam ya abid keluh. Afatanun anta ya Muaz. Be enri abidna agama Muaz. Cek saking bagempang. Be enri abidna agama. Kotuna orang ria sele burong ke masjid. Gara-gara be ngimam orang takut ke kapi siapa je ke masjid. Ana apa bolan saya baca Al-Baqarah. Mungkin ni berak macam sabbihisma rabbikal a'la la kecet ke gapi. Cereng saya ucap pendek mungkin di kul huwallahu ahad. Milan terawian pak kul huwallahu ahad sebeling banyak. Tahu sabar lagi je mon terawian ngebut ke gapi. Milan ngereng ayo baca Quran. Mon letak bisa nengi dalam solat. Mari mau urip walek kena. Mon sak bahasaan nengi cet normal ring ngaji Quran. Ya marah. Nyon sebora. Nyon sebora. Nikah menamen padi deh. Orang manca orang nemen padi kan nundu. Selasa nikah jalan nyorot pak. Selangen de mabungkok ajalan nyorot bobo nyelet kecelot di atas panas tor cendoran mabungkok ajalan nyorot sambil tak ceretaan molekulaku ke duhur tak leso aja. Coba pikir selabri ya benire lere abonta cumranya ngajareng kanjana jauh cum kunting ardeng. Ya ruah-ruah apa orang? Ya jadi akan kok ngocak. Jadi yang ngandung nggak ada. Kiburah kabin jadi. Ujawa cungkun te ardeng tak pekak sekali gerung aja. Dari bururak terak tanah sampai genduhur. Acemor bebena panas sare. Bobo ngenyem nyono gelum celot. Mabungko ajalan nyorot silabri. Aceret tak lesu sekali aja. Mak muni soro ngaji Quran re pahle 5 menit aterham mata ning pelang. Keng beda apa na Quran jadi. Tore ger cereng pada ngacapak sela Quran baca ning ilum compo panas tak kepanasan celep tak kaojenan bisa nguncur bisa azelah bisa dernyander mak pasti malarat Quran di sini beda bahasa tengah jam. King beda apa? Nagula benembian. Nguti pikir. Cereng pada atuat Quran sirare lere. Ya mayulah mulai laku na sedu malam ya. Monki bahasaan biasa nang kakapir mon bahasaan. Wah maksud tujuh berak bahasaan buk. Mari bahasaan babakun. Mari mau rip lekana. Mun tak bisa sebelum sobu. Mari mau rip. Tina baca tak usah. Kok mun tak oleh sajus tak ambu aja. Iya mun pancas, mun tak pancas. Kau le terro mak sing ngaji Quran keng kau le ke tapal ke tak pati pancas kula. Khusus kasambian saya tak pancas ngaji Quran beda salam dari Gusti Kanjeng Nabi. Ada ungguan ni ke kula. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta mun beda orang ngaji Quran ke tapal ke cek saking pagempang karena tak pati pancas karena napa abei pon jiri oleh genjeren dua jiri jan kanjing oleh dua kali genjeren nomor setong genjeren ngaji nomor dua genjeren nyabep kelbuan ke atas ke bebe ke tapak ke keng pakun ngaji jaga aja make bugel. Ya mon se pancas cek bugel buan palancar biasa. Ini kesegaman. Tina tak usah target. Pokok torai deki. Alif lam mim. Amun ni ke pancas kapi alif lam mim. Rek maren na kadang.
Zal dzalik mun tepak kasi tak sabar yen tepah zalik piye macek melarat dari matematika tak melarat pada benri aja sambi apa horo prima pekerja leker pada benri ke kapti arab pun bacir lacir pah Quran nasi salah kan oleh genjeren duga lereng ke tapal ke mun tak geng sabar tak terus je mun tak lekasiin tep Quran ti nama kita pancas ye keng je mun tak pancas nom je apa pak ada rusa kalau speaker nih ser ke sini teni wah can sini teni are sebulan pasa tak hatam je mengare tak bisa aja usaha terus lagi kalian sabel ya tina keng cek patah arang, cek patah semangat, pebakun biasa, tak usah todus, ngaji ke tapal ke, tak usah todus. Keng sengak polan beda cerita orang hataman adarus atau kar. Beni jae pon entar tibi ke jompo benika atau kar gara-gara pangkal tak ende. Hari ya kadang setan bila gedung nyono ali bedi mawai ada harus kalau speaker biasa la ayatil li ulil albab pendek jadi ya ulil albab can si macah berdua una ya re bayi jadi tak baca je keng perak bede je mai toles mentai baca ya dia arus si mati tokar cek saking salah pas akun ni cek salah orang ada harus orang jungkun te tengen ni cek usaha siap pangkal lah mun tak siap tete ni tak usah nyol manganyol noro derusen bayi jire toles na perak beduit habis apa perlu ni toles mun tak ibaja cokok ngecigi ya lambe can kiai lambe ya tak pak kiai na saya begebe yang kiai lambe mun berdua umat teh iya wali harkat dhamma iya jadi lanceng taker taharuan entar ke jompo mayu marah ke kiai marah taharuan saya kedebuan lanceng apa benda dari darusan au ba ke taharuan tak pah lebihan benda ngamen jab jeki sekali ya malakuk tak tu je sabasan assalamualaikum waalaikumsalam mau boleh na to karadakan daging taruh na jadi siapa ya waalaikumsalam bu macek lakuna tak lakon ke ho ko mambian pabek tegas mangken pabek tegas si belum makana mak tegas ki gulaku oh beda taruh na ni ke sekede buan hiri buan gule pamare ni beni bae senga ima yulah baca ku kengku mari mau rep walak kana buk mun bede kaula ben sambian dalam sehari semalam tak toman prei dari Quran tak toman kosong dari Quran make gen kak di masembat kenikatan deje kaula ben ajunan cet pakem pangaongku suarkeun ben Allah nah je berak ngaji torae ti nama kita taker banyak Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik. Mayu laku. Torae gelu. Terus aki laku malam. Dapat laku malam i baca bol. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lemelia lu torae boleh. Are 3 tahun tak hatam je mengar. Tak boleh saju silakan coplak Quran ya talpos. Benyaan seetorai ben saya baca. Ya keng tin, penting tak ngaji sekali. Can lagi na ya Allah lek ben tak hatam lekan dalam bi dua Quran jadi. Tinah. Tak napa, tapi ben tak ngaji. Para rabu sesami muljani kai ke jei sampean male tak ketondu. Beni pa banyak to orang ongku sengak le. Cek ke ngai itu orang nah.
Orang monjet pon takdir ben Allah kaangkui gempang suargana maka aben bekal gempang beten kaangkui lebur ke Quran ben maus Quran pong pasaan mun Quran tak kena setonge bem meleh din nepaan lain, din nembun lain, din anan lain, din mantona lain, torae. Berem abe se kaposa nga Quran, mon pah perak setong kepin na Quran. Kadang Pak, bede tukang genggun na setan. Ngake pon niat, ya Allah, ya mon dek iya kok ngaji ya kok dek budi. Aro kadang pikiran pah kebayi was-was, setan sih mau was-was. Can setan berem aben sedepak ngaji semaca a'udzubillah jadi berem macam bereng cet mulai bentak toman ngaji mun pas anan ben tahannya beda apa Pak mak ngaji Quran ben pas nyauta apa ben can setan gini ka Pak corotoro aja napa boleh kadang setan napa tetangke sampian pas ngaji opa mau cek tuh kau ngaji pas lagu nih tanyaki ben tentang ke dem mabuk mak cek lagu nah melia Quran kok pas nyuk nyaut tetega aduh ya latang tatang ke masuk ke surga ongku jegelah norok pengajian sekalian lemelia ongku Quran kayaknya kok buk siapa nak masuk TV ke surga sengkok tereta gigi ya mun beda tentang kebedeban gini kecekel bah sabab setan seingat gini ketak bisa buru lantaran baca ayat kursi tak bisa dan mon setan si asli rong ngiding aden buru keng mon tetang ke setan ngiding aden akamat tin aja ding aki mayu muncet ngaji pas mulai laku malam mulai laku nah pong pasaan tina mah kita tak hatam sepenting papancet sabab paling bagus seamalan ad-dua muha sedawam wa ingqallah maki keni sekoni paling bagus semalamalan sepancet sedawam sekontinu bila kadung ngaji pah kieu sin 40 tong tau beselah bila kadung tak ngaji pas tak tahu jedem Quran lah harinya mana ngedrepen paling bagus seamalan ad-dua muha sebisa dawam contoh peker geluh sampean ada jadi mulai laku malam gue mulai ku malam kok mulai deki ada hajud pe kok paling sokoni ngalak 11 salam buat lah peker geluh bisa terus abanja bisa dawam napa bunten nom kalak saya sedeng ka abe muncet sedeng ka abe pak salam ya pak salam saya penting saben malam ngalak selekor salam king pas sekalian setahun bah tak ada hajud boleh ada ngedrepennya Rasulullah tak ngak gini ka Pak kulis sering ngecerita ya tempo Gusti Kanjeng Nabi setengah 10 lah ada berarti malam relaku setengah 10 berema terus ya terus ongku ngiding sahur deki ya saya nggak miki ata anak arwah bolan nah mari terus lagi ya jadi kira ongguan nih pong abenta Quran beda bisa na orang ngedrepen bentak ngedrepen oning ngedrepen ya ngedrepen bila kedung kenceng pah taning belang apa jeng make sobu ekala pak rokaat buyo opam bila kedung tak kenceng selai soro du rokaat pas tak gelar sorokaat belekan nah aronya mana ngedrepen aro make malaikat sial gi ya Kanjeng Nabi setong tempo pak repana khutbah pak repana ceramah gempang pas beda orang bedui ngacung apa ban can Kanjeng Nabi mun ceramaan tak usah jeng lanceng Rasulullah gempang cerita mun ceramaan tak usah jeng lanceng Jumat datang terus lagi tak napa betan beda terusan lagi
Ani kasi kira mangken ochen 2 tahun tak toron bon. Ani kamon tolos tade ochen Rasulullah butom buan mati kakapi. Nah apa sih ke banyak ino ma ontan nikah ambi nikah pun banyak si mati ampon mungkin khutbah terus lagi Jumat datang mungkin doa terus nabi tak usah bidapit pak kanjeng Nabi benih ngangkat astan Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna 3 kali beda 2 tahun tak ocean pas datang ondum jeraja pada ben gunung dan sahabat ocean paturus seminggu tak ambu sekali ocean oleh seminggu nyabis pole bedui seminta ocean Assalamualaikum waalaikumsalam ben seminta ocean ro kan engki kanjeng Nabi apa boleh engki beni pas seminggu tak ambu sekali ocean Rasulullah pas seminggu tak ambu sekali mati giyak ben kanjeng Nabi yang kastan Allahumma hawalaina wala alaina hawalaina wala alaina 3 kali bera walaina aja dari seminggu tak ambu sekali elang ocean sekali ngade mi beda sedeti tukang sarang dia iri can becan hari asli dari kanjeng Nabi keng gula merengut tibon tak akan ya tagakan tepak ke parlo na sapopo pokol belu pokol 6 gulak kung ocean ni padurus apa jungan gula katanian maca walaina aja deh hawalaina wala ilaina beni ocean ambu pak kela pecendoran derita ya Allah apa rian walaina man bakun nyono gulu ke dalam mak ni bener ana apa bolana kaulawan sampean drep ngedrepen bila kadung beda sepen tabah taning kelang agunda ke Gusti Allah bila kadung tada sepen tapas katona atau karaben masjid ya ruah paling bagus amalan sebisa dawam ayo baca Quran pas payakin engki mon oning ngaji make kaula lambe cetak pangaji benepak benembu lambe musim lae main termon duk kalangker tak kejokat nolong ya laku kaula lambe kaula apala berak Fatihah kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falak ben kul a'udzu birabbin nas ijri ya lafuk baca jadi baca libeli ni mari Fatihah kul hu mari kul hu al falak mari al falak annas mari annas Fatihah boleh laju terbunter ben jadi ya benar pas niat sing ngaji Quran ya Allah kaula beni tak terong ngaji ya Gusti keng cetak ning ngongku pudu ongku abe manter-manter kenjer pada ben orang sing ngaji Quran ben ajuna katerema bakku tada amalan beni beda tak katerema pak pokok ongkuan katerema ayo bening nomor setong moga-moga kaula ben ajunan epa seneng aben epa kencengah epa kelar jaga aja ngaji Quran tong ngaki mari situ ngaki ada apa dua berak cenyak banyak pokok kelar ngelaraki nomor 2 kau leben ajunan penikah bekal meras odi bekal titi orang paling pocur mun mate paski atina beda sedekah sebisa manfaat ning alam dunya make kula ben sampean pon lecer dadi tanah nyon sepor are lambe sabeluna beda masjid terang beda si andi tanah repu ben seeken nengi sampean samangken kenika terang beda si andi tanah nyon sepora satu jukunjur nasi hadir nengi pengajian makin ben si atarawih mulai gila ben si abajang isa gila epa polong epa setong epa rengaki kakapi dah kesendi tanah si kenengi kau leben sampean ingki milan na orang ngasadekah menikah tak kira toman bederogin natan can hukum akal nyon sepora cek saking si keduan tanah na masjid ni ke pas tandi kebagusan lain nak sedekah tanah na masjid katon lah cukup kang kui masuk ke swarga pokok aben reng iman manten genjeran bener ben malam ya
Ma intar ke nikah cerita kula ongguan. Sampian mun nyungok ning YouTube cerita tak kira nomo lain pakun ke nikah cerita maki ka coba pakun nikah cerita ring sedekah re ongguan. Compok pesantren compok penikah kaleng-lengi lencelen setembus kadisah di lawan pesantren. Toman bedo orang asadeka lampu nggak ada deh lampu sabe ning pengkir jalan bede pak kali bahasaan kasamangken entar kecompok kulaku assalamualaikum waalaikumsalam beh mak sampian baci abdi nagiae amimpeh reng sepo bini padahal embu abdi nagak ditu ampun apoluan tahun setede umur keng tak toman deteng dan pada neri berit beremas akeng baca pas debu nasa nikah cong ben mon gele telasan tak nyabis ke termistah engkau tak rida andi anak pada ben ya ben mon tak kergen telasan tak nyabis ke termistah kau tak rida andi anak ben ya lampu nebeen se kasedekah se sabaikir lorong se epat tumur lao arwah mate engkau ngampong jember ke lampu jadi ya jong sal beda orang lebat bena lampu jadi sengkok milo koncoron rajo ben ka jemberan luar biasa dari Gusti Allah gara-gara ben asadekah lampu jadi muni kira ongguan bu orang sebiasa na takok buru tak takok muntera sebiasa na merengis buru tak merengis sal beda orang lebat ben lampu gini milu genjer can kula makin baci kenika mimpi bisa tepak bisa lopot bisa dari setan masa pah dari setan mage cereng tager pak kali saya datang kula tetengku mun lampu na mate ongguan mimpi gini keng mun lampu na odi setan mimpi nampian yen tare ben kau sing odi segala yo di isgala ben kula pas odi lampu ngane odi beremah kan odi setan berarti mimpi nampian kene juga karena tak terima ki baku enten pak pas ketua pengurus datang beda pun apa ajunan ka itu anja ya ningku lampu odi apa mate olan paci mimpi mate lampu na beremah jan ketua pengurus cedki beri egente gak ditoh cedki beri pas nyaut pac beremah jan bacina sambil menjelak ke gula cembian baju setan melolo orang reken beben nih ced pada tak ngarten nak mimpi cek lu junyul menganyol nafsire mimpi ni ka mukjizat engale Nabi Yusuf paringi mukjizat bisa nafsir mimpi cek bahla jugol nafsire mimpi mbian mimpi bederengki lepas beri tolesan 1135 cek juga beli nomor setan jadi dia marongguan deh kok coba pikir gara-gara asadekah lampu sabai telepon dari alam barzah pak sampai pak Cina nih kang ngocak kiai dok lauk papola bon gulem pada baka kampung lauk kampung lauk mungkin beda pole sibut lampu apa ngoning kajen gula sana apa biaya nah kau le semeliah harap bolan beda telepon dari alam berzelah tak langkong kiai pesantren kak dinto lampu diri sepaling raja ke sepaling keni mun beda mate mun palor mele katuko tak minta ke abdina itu saagi benten gula sambil can gule pikir ya Allah hari yang mapalang ngangkok dia makire ngabentu mun pah medus sakabe le kau leben sampian panika pak cek ngantos telepon dari alam barzah mun ke ngasade gak bong-bong mangke aduh kau leben sampian napa boleh saya kasadeka bareng saya awet tanah pas beda pelebaran jalan din sampian capok pelebaran jalan pas parida pak gelebun mun beda pelebaran jalan din kau lekala semeter bah mun ki orang 2 meter si salib nama le nyaman can akal karimate sampian pak
Pokok si 2 meter pakun tetilan jalan kentina kiamat salbedoreng lebet pakun melo kenjeren. Mila na cerek-cerek kelen jalan buk. Temu je pinggir romanai kebailan jalan malai pasang ibu. Toy bajaraja pada cetak. Lani beniong kureng setia. Mon beda tanian, beda tanah din abe, ejapok pelebaran, ejapok jalan, balebari jalan, jadi beni jenta, bunyi kes-kes. Ma yu pek-pek odi beni bermacara na abe, sede paka ajun na Gusti Allah, sendia sempenan. Seandia sempenan. Tapi kan mon ewe rezeki kana potong melo ganjaran kieu ni. Iya mon ta idul bidal ben potona. Idul bidal ben potona apan benembun alako boluan tahun. Saiket sabituk petong bolo alak kowe pabolong mate bah. Depak kana potona mata ker sabituk tahun. 2 bulan bidal tompes bah. Pan benembun ada oleh alako vera, oleh pelengrat vera. Milo tak milo je. Iya mun sedekah mun nak potona. Mun tak sedekah kan pera oleh alako pikir paling bila sedekah nyai ibu nyai kan to beda sedekahan pajung wah beda kia mun nyai ibu ada beda iya pada berarti keng saya ngabuk mun nyedekah nereng sepo saya kening angkui karena kadang pak sedekahan nyai ibu nyon sepora beda kia lama keng dugelan pera kau letoman tatemu ben lama dugelan tanya ke ni bini, mi, hari ya mak bedut lama cek ke ni kenapa ya? Kenika sedekah nanya ibu bah, teker, dukelan, can kule pikir ya Allah tak yang kui wang dunya kok, yang kui malekko aberem mabuk. Kau le makai ros mon berak dukelan kan imo anal kok leer bentok ot mon dukelan. Mun pola neguru tak wajib keng muncet asadekah mayu si kening angkui sekali sebab salanjeng lama ro yang kui mun ikan niat ika sedekah kasih nyai ibu harus nyai ibu melo genjerna salanjeng yang kui makai berak yang kui tedung arunya mana sedekah jariyah sedekah pajung boleh di pajung mon boleh nengkeng pahale beren ben songkok sakoni pera iya kening iya ka pajung keng setak kau jenan pera diri cetak kale diri bau ka bobo kopo tapi kan beda peluit ta pajung lagi iya apa mah kita ada peluit tah pokok kening ka pajung cereng tak dadi wasit ja Tina makai pajung tada peluit ta pokok kening ka pajung ni benih ma yu cek ngantos sedekah nak foto pak mon nak foto seingat sedekah ya paling kenya ibu berak bila marinya ibu tak ada pak mon parlo ayo mon ki paringi kesempatan kau leben ajunan kagui sedekah ayo ke sedekah ker sambil sedekah apa nikah setetia manfaat kau rek masjid nih tau sadeng gendeng ari cek gendeng masjid lah tino mau kita teger akhir oke renuk pelen nukro tina tak pokok siapa jeng yoker tina pak anggap pacudun wah tina kita genteng masjid ya sepenting tempat parkir ngare nyaman lu maki kau le ambu ngani ongku maki kau le ambu mun ngani ka lu parkiran bisa masuk ke dalam mobil aman sepeda motor aman kena ben kamera CCTV ada kan manfaat melahirkan rasa aman tina mau kita tak kerjak ngaracak pada benokir negaraton do tina mau kita tak kerjak ngaracak tak pokok semua fasilitas ada benyon sabora pak jeding masjid lebih amanfaat kadang penting ben masjid deh ker jadi pong tetangga saya yonceng nih kan mon kiai jauh tak kira ngocak je mi tersinggung menengko ngocak tersinggung letin
engkau mi butuh mas mi butuh ke jeding dia harapan lebat di majeding di lao teman ngampong gula nih kanto nih jelas mon tatu mau ben gula karena kadang orang ambu ke masjid nih kebenin ada bejeng apa nih akam mie kadang benja kabak gelih orang abajang makita nengi masjid asa keng mon renga kemi nengi kiri jalan bahaya roh orang cucu kemi nih kabak lebih darurat penting benreng cubajang nyangke kan orang cu kemi lebih darurat penting ben cucu bajang Wongguan, abajang nih kepada bakto nak kening panyorot adan makita langsung abajang asa bakun panyorot keng mun cucu kemi jagi panyorot tapi sejak kadang sebagian masjid-masjid roh kanceng ria hari ya saya antara dena ria bagian jamaah si oleh kemi ning dina ria jamaah masjid malolo bera ara pak apa mata sekelangkong ya Allah senyumbang masjid senyumbang ke masjid senyumbang ke jeding semakili aing karena manfaat kau reng kau letak apa setuju dan mumpah beda masjid perak buka parapan solat selema bekto maloloh kau letak apa setuju dan sambil apa ke jedingnya banyak cereng mon bagian dina ada tak kira ngampong jeding dan jajak wah maksudnya mi beda orang ning perjalanan manfaat jadi jeding jadi kau boleh parkiran nikah manfaat nikah sekedar usul ya mulai kancing apa meliaki gembok waraja engki wata kare beri tulisan parkir ro masuk ke dalam dia orang tak imbah siapa aja nggak tak imbah ongguan mana kadang bodoh orang cerek engki iya ngaste keng mulai beri nggak nih kan tentak kira baik kebon kota amal aja kadang orang perasaan akemi berak mau dulu nyebur tak nyebur ke kotak jantina buk se oleh genjeren se manfaat apa se nerima manfaat se manfaat kau leben sampian ni ketero oleh genjeren apa teroleh oleh sombongan ya genjeren ben sombongan boleh keng ganjaran kadang orang telopot se oleh ganjaran se ngormat apa se hormat se hormat tau le panapan jo sampian ngormat ke kiai nyium tanang gelilik belik kepada bener sampian se oleh ganjaran kiai noro pae tau le panapan jo Milan tak usah gila hormat pak tak usah gila hormat orang hormat orang tak oleh pak apa se oleh ganjaran se ngormat se oleh ganjaran se asadeka apa se nerima sedekah se asadeka kan dia rebuan sedekaan mah yu asadeka boy se paling bagus se ngormat se paling bagus se sedekah beni se hormat ben se nerima sedekah cek bot lopot orang se hormat ro tak milu apa je se oleh ganjaran se ngormat ayu cung ngormatan kau orang ben se hormat cek gila hormat kula ngojaan aduh gama geng polan jadi ya odong kelilik balik ngar din kula ke kadang ceng kula kelia mun kelik balik banyak kimon putra nak kiai si asli mun kula kan kiai gadungan nikah kula tak pate mun putra nak kiai sejat mulai lahir wis yom tanang ngare jet lah biasa jet mulai ki kana rosandre na salaman si yom ngare mun kula cereng kula anan reng tani pas yom milik balik kelia ki ya wa Nelong gue, enten tak salam bian, sampian siniat ngormat, kapasira boy, pakun oleh genjera, kengce gila hormat, arah lu ada ban kulen, kulen kan sering tak mangken, pon kena ban foto, na orang lah tu kapilam be, tak jorok, tak item moja kulen kia ini. Ingat hari ya kok jet lah, mulai jet lah. Apa boleh berat badan di bawah 50 kilogram ya, jet, ketontaat. Ini mau beri kiai koros. Kau lepas sorban gula, Maria kaca gula bon. Pasang sorban tak
tu je. Ika dengar roh. Sajan tak lebur je. Kok mak kalah potongan kaki bahir jan gulen ni ngepek. Jak ke bahir jak lebur surban. Kulo pun yak kali berma be ada tak lebur je. Kau lebih ni berak kantor diki mata surbanan lekan gunung-gunung kiai mak semak. Kau lebih maki kecebat tak surban. Tak tu je. Tore kulo minta cara kambean ber. Iki kecil saking pon bek mamulan sepo. Kulo pendenan wana surban pon. Nak kanak beden kulo silasan ni goros. Dula tak bisa je. Toman sekalian kulo ben ke busro kawan cengan. Kulo nang ibudin ke. Kulo si acara ama ni ke busro beri sambutan. Mobil ke busro ngake depak singireng banser ni kan 6. Mobil setong kan 6 singireng. Terus takut iting seting orang. Tangan di pada senyandre makireng ka seorang. Setong ring senyandre. Ya pekel beri. Sedin ke busro ngake keluar micil dari mobil keng tak berak yosong ke busro. Oh, ya jeng kiayong guan doa. Kepek ubon banser tau. Wui penyingla kakapi orang. Kau lepas ada orang yang terleka. Ya pekel pak. Tahu, napa boleh kau lejet nyetir TV pada ban makai. Kau nyetir TV ni kah? Kau nyetir TV kan? Ongku napon mare ngocak ke pinjer. Abela, engkau pengajian deki ke anu mon pola nama semak. Jika itu mau cek mak semak, bah izin mendadak mare maurip. Abtin agak dinto bede kifaya nih. Iya lah tina mula bede kifaya. Tina kok nyetir TV. Dek dikduk kulo pikiran dari berat. Teri temu aja engkau kiain jangan. Doakan tobah bede foto no wenja bede foto no temu lah. Ada sambil mak pegel buk. Orang pegelen, orang mondelem tak beres. Tak tuli nyaman odik aja. Orang pegelan robeni keng polan bedo orang nyaleh keng cedelem tak beres. Ongku. Orang sepegelan robeni keng polan nama lolo bedo orang lah nyala nom. Keng cedelem tak beres. Orang mondelem beres tak pati tersinggungan je. Bedo orang ngocak sapak singise jan ke hodri jan. Hodri nak kena beri ki umur 34 tahun. Ngerti apa wah? Kaulah mon aroma saja abe pinter pegel. Iko cak buduh. Tapi mon abe sadar jejet ki 34 tahun nunggu, cetak uning panapan. Apa mak ika pegel jejet fakta aja dia. Siapa kiai aja ke hodri si koros ro baleng ya. Kau lemon aroma salempo, iya bekel. Keng monjet sadar jaba koros, apa mak bekel aja dong gua. Ambian ego cak laib, mon bekel berarti aroma sasoki. Mon sadar jajat miskin laib, bangkrut cece lancar kelacer tak kelar majar, tahu sah bekel jat kenyataan. Apa? Sudahlah doh, mak sering melarat odir. Kalau apa badan nah, tin kempang orang sebekal meras kulaku ya juna Allah. 2 nomor setong eka posang Quran. Nomor 2 sebelum mati atina sedekah seamanfaat kau orang banyak. 2 panikah malar mater bisa ilaku ni bencen kau la ajunan seteja. Para rabu si sami mulja nyon soborah opa mabit keluh cereng mon apa kerempek ben tetang kerja cek nyaman. Wah ada pak maksudnya ada perasaan mi tersinggung mi apa ada pak pecentor pak nggak? Ini cet kalak napa beden. Orang ngacir cet nyari salah na abe. Cet nyari salah. Teti mon tetang ketemu abe le sampean. Oh ban gunung-gunung gendeng ben le. Opama pas apa? Ya Allah, alhamdulillah, berdereng abele je engkau dereng gendeng. Apa mau saja ngelajang urusan. Bedo orang ngocak je abe ceremi. Tulip alhamdulillah. Ya tetap usaha norok pengajian je. Tetang ke si abri bebulangan je engkau ceremi je. Kan selesai. Mon bedo orang abele kesampian je berdebu tera tak yo sapak gelem ya. Araba aja dengan rojat niser.
Kau le depak kaganto pas sampean ngucap, "Oke, buter buang gelu." Arab kula tak pegel kan, Pak. Kuro kan niat bagus. Pada ban kula entar kanto pas sampean abele. Oke. Sarung ngebedoi budi alo bang. Ongku tak pegel kula tan. Aro kan niat dan iser. Ma yuja terima ni salah kakak pio jan tentang kerja. Keng mun cedel lima tak beres, tak bisa saja. Kena ngelereng atau kotok tetambanan lah. Aro katona bentang kok ro lain lah. Aro delu mah berarti tak beres. Manter-manter bada barakana ben manter-manter bada manfaat. Sagak ditoh doa kali lagi kare sebut pon. Keng doa Nabi tibi sebeng. Ngak nikah. Iman kaman gula mator ni ke kaula parlonya bis ke Coba Tengah ke Gus Mustafa Bisri. Kaula parlonya bis ke Gus Mustafa Bisri kang kui ngoleh sanad menikah, kang kui ngoleh ijazah. Mau Fatihah arang sarang bila depak kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Neng elesan sambi maus wa iyyaka nasta'in neng ededeh sambi keretek kaki napa saya penta kaula ban sampean. Wa iyyaka nasta'in keretek kaki. Wa iyyaka nasta'in keretek kaki napa saya penta. Sebut napa gagapi. Payakin doa na kula ban sampean katerima. Keng kadang saya kebayu was-was pikiran. Banyak doa tak depak ke Allah gara-gara gagal pikiran. Ada sengak. Ya Allah pada pagi cukan Gusti ke Mekah ben ke Madinah dan pada nak datang ke lain. Amin. Mari doa pikiran kadang si mamang mang. Tapi oleh dim mamon macam-macam. Apa sih tadi? Cek ya lako tak petendi lako penghasilan tak tentu je. Tak kira amun ko keton. Aro make malaikat kimenggi. Can malaikat berem mereka lo sepanjang beni proposal ria jua dia panjang mak keton burung ngemon jan malaikat orang ngadoa ni ngampuagi kuasa Allah beni ngampuagi masuk tamasun kepikiran mila na paling seman kabul ke Allah wa huwa sajidun dan kanjeng Nabi parpana sujud aro kabul paling semak ke Allah anapa mak parpana sujud pakon pabenya doa mak paling seman kabul ke Allah parpana sujud sebab orang nga sujud ni kanom simbol pikiran tongep isaba ibun baba tak rok norok pikiran ni katan bila kadung ngadep ke Gusti Allah logika tongep saba ibun baba ngampuaki keyakinan ben kapasrahan ke Gusti Allah ayo pentah bagi tak masuk akal pentah ya Allah pada pagi ke Mekah ben ke Madinah urusan nombana pale bedeka mobil semangkat urusan ajunan Gusti yang mon bisa je numpak becak pangeran jauh Madinah di keluru warah ampun arang sarang tu bila mau Fatihah bila dapat kawa iyyaka nasta'in beli 11 ampun ika faham iki doa napa pun nyebut keberaan oleh nyebut pangatero oleh nyebut merek oleh wa iyyaka nasta'in vario Gusti tak lakon oh paham tak langkong cek bit vario dan tetangga anyamanan pici kato ada acara mila na suruh kereta kaki cek bagai di luar sebab mi acara eta wa iyyaka nasta'in jalan kari 10 hari pon can tetangga din ben pendenan lek 10 hari tang di sedu malam kita itu cek bagai luar sebab nang dalam mon ki agelah mayu agelah keluh ya deki parapan wa iyyaka nasta'in pas sambil agelah kaulin ni keparlonya bis ke Rembang ke Coba Tengah ke Gus Musitro oleh nikah jaipon kak dintoh ijazah kubro dari Lirboyo kengten ku letak keduan sanad si mutasil ampun ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in وإياك نستعين وإياك نستعين
وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para Rabu sisami mulya sakak ditoh pun apa sih bisa ya toraki saupama de ketelocoran oca kekeleruan keje setelebet nyu'na seporah sesubung batas epon hadan Allah ila subulis salam thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.